बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर फरमाया, ला इकराह फिद्दीन, किसी को दीन लाने पर जबरदस्ती और मजबूर नहीं किया जा सकता। लिहाजा इस्लाम कहता है कि अगर किसी को जबरदस्ती मुसलमान किया जाए तो वो इस्लाम उनका काबिल कबूल नहीं। ठीक। लिहाजा अगर कोई मुसलमान अपने तौर पर होता है तो उसको कोई एतराज नहीं करना चाहिए। ये तो दुनिया के अंदर हर जगह होता है। अमेरिका में चले जाइए कि वहाँ पर ईसाई मुसलमान होते हैं, अमेरिकन हुकूमत कुछ नहीं कहती। हिंदुस्तान में डॉक्टर जाकिर नाइक एक तकरीर करते हैं, हजारों हिंदू मुसलमान हो जाते हैं, हालांकि वो हिंदू उनका अपना मुल्क है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको मसला बनाकर खामखा उलझाया गया है। मेरे पास अभी 3 से 4 महीने के अंदर हिंदू, क्रिश्चन, मुख्तलिफ मजहब के लोग आते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं, लेकिन इस मसले को एक सियासी देखकर और एक खामखा इस मसले को ज्यादा उलझाव पैदा किया गया। और दूसरी बात यह है कि जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, अब इसको हिंदू बिरादरी को भी बर्दाश्त करना चाहिए। ये कहना कि हिंदुओं का अक़लियतों का यहाँ ताक़ुब नहीं है, मैं समझता हूँ कि अक़लियतों के हिंदुओं के बहुत मजे हैं, अब्दुल्ला बहुत बड़े बड़े कारोबार हैं, हर एतबार से वो खुश हैं। आप ये समझ लें कि तकरीबन उनकी हुकूमत है, तो इसलिए आपको भी चाहिए कि वो सब्र और तहम्मुल से। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। आप इस्लाम को जी हिंदुओं के साथ ज्यादती भी बहुत हुई है। ये नहीं कहना चाहिए कि उनके मजे हैं। 60 डॉक्टर्स को कत्ल किया है और उनको अगवा किया जाता है, वहां पर उनसे तावान लिए जाते हैं अंदरूनी सिंध। ये नहीं है कि उनको देखें जहां पर थोड़ा बहुत हमें उनका भी साथ देना चाहिए, हमारे भाई हैं। देखो वही तो हम तो कह रहे हैं कि तो आज हम इनको क्यों बुला, हम तो यही कह रहे हैं कि अगर हमारा साथ अकेले का आप लोग नहीं देंगे तो कौन देंगे? सब देंगे आपके साथ, क्यों नहीं देंगे लालचंद साहब? हमारी ईद सब आपके साथ गुजरती है। आप हमसे हैं, हम आपसे हैं, हमारे मुल्क में है भाई, एक की जुबान है, आपका मुल्क है। बस रिक्वेस्ट होगी, अब इस मसले को ना आप थोड़ा खत्म करें और अब हो गया, अब इन पर छोड़ दिए। देखिए मैं आपको बताऊं, एक मेरी बात सुन ले, मेरी एक बात सुन ले, एक और जो जिनके हवाले से आज प्रोग्राम किया उनका मौकिफ तो आ जाए ना। आपने लालचंद साहब अभी कहा था कि रिंकल कुमारी ने सुप्रीम कोर्ट में पहले ये बयान 26 को फरियाल जो कि पहले रिंकल कुमारी थी, अब उनका नाम फरियाल है और उनके जो माँ बाप के पास जाना चाहती हूँ। जी ठीक है, वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। फरियाल अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त निकालने के लिए। वालेकुम सलाम। जी फरियाल, मुझे थोड़ा सा बताएंगी आपने कब ये तय किया मजहब बदलने का, इस्लाम कबूल करने का? क्या किसी ने जोर जबरदस्ती की आपसे या आप अपनी मर्जी की पाबंद हैं, आपने खुद ये किया? मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, किसी का जोर जबरदस्ती नहीं था। अच्छा, ये बताइए कि क्या लालचंद साहब ये कह रहे हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट में कौन सी 26 तारीख को क्या आपने ये बयान दिया था कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ? जी नहीं, मैंने ये बयान नहीं दिया था। मैंने ये बयान दिया था मैं अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहती हूँ। अच्छा, कल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने जब अकेले में आपसे पूछा तो आपने क्या बयान दिया, उनको क्या कहा आपने? हम अपने शोहर के साथ जाना चाहते हैं, यही कहा था हमने। अच्छा, वो अपने मुंह से कह रही हैं आप सारे? ये तो देखिए क्लियर बात है ना, मैं कोर्ट में मौजूद लालचंद साहब वो कह रही है ना, खोल के वो कह रही है तो भले कहने दो ना। मैं आपको बताऊं आपके ऊपर क्या फरियाल, आपके ऊपर कोई दबाव है क्या ये जो मियां मिठू साहब हैं इन्होंने कोई दबाव डाला है, कोई आपको असले से कोई मतलब है जोर जबरदस्ती की है? जी नहीं, कोई दबाव नहीं है, मैं अपनी मर्जी से। उसके अंदाजे गुफ्तगू से पता चल रहा है कोई दबाव नहीं है। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूंगा मेरी बहन आपसे, फरियाल, मैं आमिर लियाकत हुसैन आपसे बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाहूंगा मेरी बहन कि कभी मुस्तकबिल में मियाँ बीवी में खटपट होती है, झगड़ा भी हो जाता है, कभी ऐसा तो नहीं होगा कि आपका अगर कभी झगड़ा हो जाए नवेद शाह साहब से, जिनसे आपने इतनी मोहब्बत के साथ शादी की है, तो कभी आप दीन को तो बुरा नहीं कहेंगी ना, इस्लाम को तो बुरा नहीं कहेंगी ना? नहीं, आप तो अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से इस्लाम को कबूल किया है ना आपने? जी हाँ, मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। ये तो बड़ा क्लियर है। ये देखिए जास्मीन, अगर कोई इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार है तो हमारा भी कोई एतराज तो नहीं है। हम कब बोलते हैं कि नहीं, हम कहते हैं कि जो हमारे पास डिस्ट गोटकी का मियाँ मिठा जिस तरीके अंदाज से कर रहा है, उनसे ये सवाल पूछो कि 25 तारीख को मीरपुर माथेलो में जो कोर्ट लड़कियां पेश हुई थी, उसके बाद उनने जश्न क्यों मनाया था, फायरिंग क्यों की थी?
اسلحہ اتنے ہمارے پاس تو پکچرز موجود ہیں, سب میڈیا پہ آئے تھے. وہ کیا ہے جشن کس چیز کا تھا؟ کس چیز کا؟ اچھا وہ دو خواتین نے تو یہ گواہی دے دی. آپ کیا میاں مٹھو صاحب اس کا کوئی جواب دینا چاہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے جشن کس چیز کا منایا تھا, کس چیز کا آپ اسلحہ استعمال کر رہے تھے؟ بھائی بات یہ ہے کہ پہلے بھی انہوں نے ایسے جھوٹے الزام لگائے اور ان کے پاس تو میرا خیال جھوٹ کے سوا کوئی بات ہے ہی نہیں. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ کورٹ میں ریکارڈ اگر یہ دکھا دیں تو سارے میں جرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے فائرنگ کی ہے. بھائی بات یہ ہے کہ خوشی میں ہندو نہیں شادی میں فائر کرتے. یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, خوشی میں کیا ہوگا, نام بھی فریال ہے, فریال تالپور کی خوشی میں کر لیا انہوں نے, نام بھی تو وہ رکھوا ہے فریال. ابھی جو مثال کرکٹ جیتی تھی پاکستان نے, تو میں اسلام آباد میں تھا, ساری نیند ہماری حرام کر دی لوگوں نے, ساری رات فائرنگ کرتے. کتنے لوگ چالان کیا آپ نے؟ نہیں چالان ہوا, ساری رات فائرنگ ہوتی رہی. یہ شادی میں خوشی میں کیوں نہیں ہوتا؟ فائرنگ ہو رہی ہے, کوئی پاکستان کا میچ جیتا ہے تو پورے پاکستان میں خوشی ہوتی ہے. یہ خوشی حیدرآباد میں نہیں مناتے ہیں, یہ خوشی کراچی میں نہیں مناتے ہیں. یہ آپ کے گھوٹی میں خوشی مناتے ہیں. اسلام سے کیا جانتا ہے؟ تجھے اسلام کا کیا پتا؟ تو اسلام کو کیا جانتا ہے؟ مجھے پتا ہے جو اسلام میں آتا ہے خوشی ہمیں ہوتی ہے, تجھے تو غم ہوتا ہے. میں تو اسی طریقے سے کہ مسلمان کیوں ہو رہے ہیں. کردار سے ہم مطمئن نہیں ہوئے ہیں. طریقہ کردار میں غلط کر رہا ہوں جو ہے نا, وہ مطمئن اس لیے نہیں ہو رہی ہے, میرے پاس کیوں آتے ہیں؟ غلط ہے. کوئی بھی اگر اسلام قبول کرنا چاہتی ہے تو ہم خود والے سارے ہندو ہو جائے. اچھا, آپ کے ووٹرز میں مائنورٹیز کا کتنا ووٹ بینک ہے؟ 0 ووٹ ملے گا ابھی اس کو. میرے خیال میں زیادہ زیادہ 3000 ہے, زیادہ زیادہ 3000 ہے. اچھا ٹھیک ہے جو کہ ہندو ہے یہ, جی ہاں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بھرچونڈی شریف جو ہے بہت بڑا ادارہ ہے, اور یہ بہت پرانا اور بہت قدیم. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے ان کے بارے میں ایسی باتیں سنی ہے کہ میں نے کبھی نہیں, میرے تو کالیگ رہے ساتھ, میرے ساتھ اسمبلی میں بھی ہیں, اور یہ ان کا نام مٹھو بھی نہیں ہے, مٹھے ہیں, یہ بہت میٹھے پیارے ہیں. تو یہ زبردستی مطلب بندوق کی زور پہ یہ کراتے ہیں؟ نہیں ایسے ہے ہی نہیں. بھرچونڈی پیر کا گادی نشین کون ہے پوچھو, خود ہے کیا؟ یہ خود تو ہے نا. نہیں ہے, پوچھو ان سے, تو اس سے وہ کون ہے؟ چلے گدی نشین کو چھوڑنے میں کیا, لال چند بھائی اس میں کیا ہے؟ بھرچونڈی کا گادی نشین ہی نہیں ہے یہ. اچھا ہاں پوچھو ان سے سوال ہے. لیکن آپ کو اعتراض کس چیز پہ؟ ان کا غدی نشین آپ نے ڈائگنوز کر لیا ہے مسئلہ جیسمین, آپ نے ڈائگنوز یہ کیا ہے مسئلہ کہ یہ پولیٹیکل ایشو بن رہا ہے. اور جاسمین نہیں, جاسمین ہمیں اعتراض اس سے نہیں کہ یہ مذہب تبدیل کرتی ہے, نہیں. ٹھیک ہے سر. ہمیں اعتراض اس بات پہ ہے جو پورے پاکستان کے اقلیت ابھی غم میں ہیں, اس لیے ہیں کہ ان کا کرنے کا انداز غلط ہے. لڑکی اغوا ہو, غم میں کیوں؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں نا, غم میں کیوں ہیں؟ لڑکی بار بار آپ یہ کہہ رہے ہیں, ایک سیکنڈ رک جائے, 2 منٹ چھپا کے اس کے بعد ظاہر کرنا. ایک سیکنڈ حلیمہ اور ذرا ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب آپ بھی سن لیں ذرا ایک دفعہ. حلیمہ یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ لڑکی اغوا, کیا آپ واضح طور پہ, اگر آپ پہ کوئی دباؤ نہیں ہے تو آپ پلیز یہ بتا دیں, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ پہ کوئی دباؤ ہے, کوئی کسی نے آپ کو اغوا کیا ہے, تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. صرف بتا دیں کیا یہ بات درست ہے؟ یہ پھر کہہ رہے ہیں آپ کو اغوا کیا ہے. جب میں نے قرآن اٹھایا ہے کہ میں اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی ہوں, پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی یہ مسلمان ہوئی ہے, دباؤ میں ہوئی ہے, یہ ہوا ہے. جب میں اپنی خوشی سے بیٹھی ہوئی ہوں, جب میں کہہ رہی ہوں کہ میں اپنی خوشی سے اسلام قبول کیا, پھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ پہلے کہ انہوں نے جھوٹا بیان دیا کہ میرے ہسبینڈ کی بابا 4 بیٹیاں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ان کی 1 بیٹی ہے, 4 نہیں ہے, 1 ہے. اگر آپ کو چاہیں تو ہم ابھی اس کو بلا سکتے ہیں, آپ کے سامنے کھڑا ہو کر ان کو بیان دے سکتے ہیں. وہ ہماری خوشی میں خوش ہے, ان کو پہلے سے پتا تھا کہ میں آنے والی ہوں. اس سے اصل میں جیسمین ہوا یہ تھا کہ اس پورے واقعے کو بیس بنا کر کوئی بہت بڑا مسئلہ ہونے والا تھا, وہ ہو نہیں سکا. اب وہ پریشان ہے سب کی, کیوں نہیں ہو سکا. لیکن یہ تو شکر ہے کہ نہیں. جی مجھے سوال کیا ہے, جی انہوں نے مجھے یہ سوال کیا ہے کہ لڑکی جو مذہب میں آتی ہے, مسلمان ہوتی ہے, جو وہ اسلام کے لیے آتی ہے, وہ اسپیڈ میں شادی کیوں کر دیتی ہے. ہم ان سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم آئیں, ہم مسلمان ہوئیں, سب کچھ ہم مسلمان کے گھر میں رہیں, کیا یہی لوگ, یہی میڈیا, یہی مطلب کہ یہی گورنمنٹ, یہی پولیس ہم سے یہ سوال نہ کرے گی کہ ہم ان کے گھر میں کس حق سے رہ رہے ہیں؟ اگر آپ مسلمان نہ ہوں, آپ کے کہنے کا مطلب ہے. ہاں ہم مسلمان نہ ہوں, ہم مسلمان ہوں, ہم اسلام چینج کریں, ٹھیک ہے, ہم ان کے گھر میں رہ رہے ہیں ان کی بہن بن کر, کیا ہم سے گورنمنٹ اور آپ لوگ یہ سوال نہ کریں گے کہ ہم کس حق سے یہاں پر رہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بات بڑی
इनका जवाब नहीं, पहले ये जवाब दें हमें। जो वो कह रही है कि आपने ये कहा है ना कि अगर वो कह रही है मैंने तो शादी की है, अगर मैं इस्लाम कबूल करके इसके घर में बहन बन के रहूंगी तो सारे मेरे पे क्या इल्जाम लगाएंगे और मुझसे क्या पूछेंगे कि किस रिश्ते से रह रही हो। नहीं देखे ना, ये तो जब आप बहन बनकर रह रही होंगी तो जाहिर है कि आपको बहन बनाकर ही रखा जाएगा, और उस लड़के के साथ तो आप बहन बनकर रह रहे हो, क्योंकि वालिदैन भी होंगे, सरपरस्त भी होंगे, कोई ऐसे तो आपको बहन बना के नहीं रखेगा। इस्लाम में तो इस बात की इजाजत नहीं है कि कोई बहन बनकर नामहरम औरत रहे, तो ऐसा तो रखेगा ही नहीं। इसीलिए वो पहली बात तो कोई रखेगा ही चाह रही है कि मैं इसको अपना महरम बना के आई हूँ। तो वो तो हम कह रहे हैं, मगर मैं ये कहता हूँ, देखिए जैस्मिन, मैं जो आगे की बात कर रहा हूँ आप नहीं समझ रही। मेरी बहन वो कह रही है हम इस्लाम के लिए आते हैं। हलीमा मेरी ये बात आप गौर से सुनिएगा, हलीमा मेरी बात ये गौर से सुनिएगा, जो मैं आगे महसूस कर रहा हूँ उस पर आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ। इनका पूरा फोकस ये है कि किसी तरह आपके झगड़े मंजर आम पर आए और फिर ये एक और नया इशू खड़ा किया जाए कि ये इस्लाम के लिए नहीं गए थे, ये किसी और वजह से गए थे। ये बहुत, इस पर बड़ा आपको फोकस रहना है। आपने झगड़ा नहीं करना है दीन के नाम पर, आपने शौहर को ये नहीं कहना है। चिमकाने के लिए ये कह रहे हैं, ना कि कुछ और कह रहे हैं। हाँ ये सियासत, अब ये तो एक अलग बात है, सियासत चमकाने के लिए। में कह रहे थे कि ये बोल भी नहीं सकते, चिमकाने के लिए कर रहे हैं और तो कुछ नहीं है। जब हम अपनी सियासत तो चमक रही है। आमर लियाकत खुद भी बोल रहा है कि इस्लाम कबूल करना क्यों नहीं, वो तो है, वो तो बुनियाद है। ये तो खुद वो कह रही है मैं इस्लाम के लिए आई हूँ। ठीक है, देखो तो उसने कह दिया ना, मैंने ये पॉइंट इसलिए उठाया था लालचंद साहब, क्लियर हो जाए। एतराज नहीं है, ठीक है, ये बात जो कह रही है ठीक है, हमको कोई ऐसी बात से एतराज नहीं है। हम क्या कह रहे हैं कि जो इस्लाम कबूल कर रही हैं लड़कियां, वो मियाँ मिठा से सवाल पूछो, नहीं अब कम से कम ये पूछो कि कोई लड़की इश्क की खातिर आई है, मैं कुछ ऐसे भी कुछ इन्होंने दरगाह के बारे में कि डॉक्टर साहब मैं और आप खुद चलते हैं, चले दरगाह पे एक दिन चलते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, हम खुद चलते हैं, हम चलेंगे उसे लाके। बिल्कुल ठीक है, सब इसका बहुत चलें, आप भी चलें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन अपने फीडबैक के लिए। राइट टू मी ऑन फेसबुक। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।